ହୀରାକୁଦରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର ନ୍ୟୁଜ୍କଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାରଣ କାଲି ଯେଉଁଠି 614 ଫୁଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଆଜି 620 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି, ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି, 2ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ମୁଣ୍ଡଳୀରେ 6.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ରାତି ସୁଦ୍ଧା ନରାଜରେ 9 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ। କଟକର ବଡ଼ମ୍ବା ଆଠଗଡ଼ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ପାଖରୁ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଜଳସ୍ତର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେଭେଲ ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ସଂକେତ ଟପି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର କିନ୍ତୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ କରି ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଯେ ସେଠି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ଯଦି ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ହୀରାକୁଦ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପର ସମ୍ଭାବନା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 3 ଦିନ ବର୍ଷା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଉପରମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି, ସେଠି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିବ, ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ତା ଉପରେ ହୀରାକୁଦର ପରିଚାଳନା ଅନେକାଂଶରେ ନିର୍ଭର କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ମୋଟାମୋଟି ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତରକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା। गोटे आश्वस्तिर खबर जे वृष्टिपात मोटामोटी ओडिशा रे बंद अछि। नवरंगपुर, कोरापुट, बलांगीर, कलाहांडी एभली किछि जिल्ला रे झिपिझिपि वर्षा होछि, किंतु व्यापक वृष्टिपात सारा ओडिशा रे बंद अछि। यह गोटे बड़ आश्वस्तिर खबर एवं पाणीपाग विभाग अधिकारी मानकर जहाँ सूचना से सूचना अनुसार आज काली एवं 1 तारीख पर्यंत मोटामोटी ओडिशा रे वृष्टिपात कम अछि। 2 तारीख रे पुणी वृष्टिपातर पूर्व अनुमान करा हिछि। से बाबद रे आकु आपण मानकु हम खबर देबु। 20 घंटा पूर्व 616 फुट उच्चता थिला महानदीर जल स्तर एवं 620 हो सारा, किंतु छत्तीसगढ़ रे वर्षा कम हवा कारण आम आशा करूँ जे महानदी भीतर को पानी कमवाटा कम हेबो। संबलपुर सीनियर रिपोर्टर श्रवण पति जोड़ी अधिक सूचना और आलोचना करवा। श्रवण, जो भली भाव में हୀराकुदर जल परिचालना पर नजर यह समय रही था जो बन्या परिचालना कथाटी आसे, एवं 2टी गेट खोला रही। गतकाली आम आलोचना करुले से 2टी गेट एवं खोला रही, किंतु जल संपद विभाग जेतु नजर रखी आगामी समय अधिक गेट अर्थात आसंता काली सुधा अधिक गेट खोला जाई पारे, किंतु से भितर नजर रखा जाइछि जे छत्तीसगढ़ किभली भाव में वर्षा होउछि। छत्तीसगढ़ जदि वर्षार मात्रा जमती राजस्व मंत्री कहते छत्तीसगढ़ वर्षा टिके कमी, किंतु ता सत्वे जमती जो उपनदी गुड़िक जरिया महानदी को जल प्रवाह बढ़ुछि, जेतिकी परिमाण में वर्षा होउछि ता द्वारा जलस्तर मध्य हীराकुद जल भंडार बढ़ुथिबो आ सेही अनुसार पदक्षेप मध्य नेबाकू पड़िबो। निश्चित भाव मृणाल देखु काली आम आलोचना करते से समय हীराकुद जलभंडार जलस्तर 617 फुट रही 3,31,000 क्यूसेक जल जलभंडार को प्रवेश करता। ठीक से भाव में आज जो देखा आम 620 फुट रही प्राय 620.91 फुट रही 3,19,000 क्यूसेक जल प्रवेश करुच्ची। तो हীराकुद जल भंडार को जो ऊपर मुंडर जो जल आसुची वर्तमान जो छत्तीसगढ़ जो वर्षा होता से जल बर्तमान प्रवेश करुच्ची। तो प्रति सेकेंड रे जदि 3 लाख क्यूसेक जल हীराकुद जल भंडार को प्रवेश करुच्ची तो निश्चित रूपे हীराकुद जल भंडार जलस्तर बढ़ी बढ़ी चली। आग को आज संध्यार एक बैठक बसिबो एवं से बैठक रे निष्पत्ति नियाजिबो जे केतोटी गेट खोला जिवो। हुए तो आज संध्यार मध्य खोला जाय पारे किंबा काली सकाळो गेट खोला जाय पारे। तल मुंडर स्थिति जेहेतु हীराकुद रु जिते जल निष्कासन करा जाए 36 घंटा समय लगी थाए मुंडली को पहुंचा। बर्तमान मुंडली में 8.5 लाख क्यूसेक जल बर्तमान प्रभाव होची, प्राय 9 लाख पहुंची जीवो। तेणुकर से पानी जो पर्यंत न कमिबो एपट हীराकुद रु छड़ा जीवो नहीं जल जहाँ निष्पत्ति हेछि। तो बर्तमान छत्तीसगढ़ रे ऊपर मुंडरे वर्षा टिके कमी छि कि रिपोर्ट कोन कहूची? छत्तीसगढ़ माने जो जल संपद विभाग तापर मध्य नजर रखिथिबो। निश्चित छत्तीसगढ़ रे वर्तमान वर्षा कमी जाइछि
ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ଷା କମିଛି। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଗତକାଲି ରାତି ଯୋଉ ବର୍ଷାଟା ହେଇଥିଲା ସେଇ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଆସୁଛି। ଛତିଶଗଡର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡା ଇବ୍ ଏବଂ ଭେଡେନର ଜଳ ମଧ୍ୟ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କମି ଯାଇଛି ତ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର, ଯେମିତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା। ଯେହେତୁ ଉପରମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ତଳମୁଣ୍ଡ ହୀରାକୁଦର ତ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲି ଯାଉଛି, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଜଳଭଣ୍ଡାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା କାଲି ସକାଳୁ କେତୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରବଣ, ସୂଚନାରେ ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ।